the local level is that these public commemorations have been closely related to the demand for a memorial for the 102 killed children. A sve ove inicijative, u stvari, osnovni cilj im je bio da se ipak napravi taj spomenik posvećen žrtvama, posebno djeci u ovom kraju. But due to the authorities' unwillingness, this memorial has not yet been achieved, but the struggle is ongoing. Ali zbog jednostavno lokalnih moćnika i političara koji još nisu voljni da to prihvate, spomenik još uvijek je na čekanju, ali se aktivnosti ne nastavljaju. Let me now turn to the question of how White Armband Day is marked outside of Bosnia, in translocal communities or diaspora. Da se sad vratimo na ono kako se Dan bijelih traka obilježava van Bosne i u drugim zemljama. So in this way, I would like to illustrate the translocal nature of this commemorative practice, which results, of course, from the displacement-generated community formation or diaspora formation. I želim da objasnim kako se translokalno ovo obavlja u različitim područjima. So in the following, I will present 3 example cases which I have included in my research so far. Postoje 3 jednostavna primjera koja sam ja uključila u svoje istraživanje. And I think that they very nicely show the transnational mobilization. Mislim da pokazuju jako dobro i ilustruju u stvari tu translokalnu mobilizaciju. So all the individuals and groups that I'm going to present here have marked White Armband Day repeatedly and through very diverse activities, either abroad or in Bosnia's capital. Sve pomenute osobe ili institucije koje su učestvovale u ovim manifestacijama, ja ću ih pobrojati i one su zaista uradili puno u aktivizmu i u mijenjanju gledišta. And I think that these examples very nicely show how the translocal networks span between the local community, Prijedor, other places in Bosnia and abroad. Pokazuju kako se može transformirati ova aktivnost iz lokalnog područja, zatim u cijeloj Bosni i dalje van Bosne. I kako se te informacije mogu prenositi. So, let me start in Sarajevo. Da počnemo sa Sarajevom. By the way, many of the people that I'm now going to show are probably very familiar to you. Vjerovatno vi poznate neki od ovih ljudi koji ću vam ja ovdje predstaviti. So, as a recent returning from Chicago, Emina Kulasic participated in the White Armband Day every year. Emina Kulasic, ja mislim da je većina poznaje, ona se vratila iz Chicaga i onda je počela učestvovati u ovim manifestacijama. So, in 2012, when she was still studying, she motivated her study colleagues who came from all over former Yugoslavia to participate in a media campaign with a photo project. Još 2012. ona je sa svojim kolegama sa kojima je studirala napravila jednu akciju da se putem fotografija na neki način obilježi ovaj datum. And with this project they in fact send a very strong message of dialogue and of reconciliation among the young people. To je bio jedna lijepa poruka i dijalog, poruka za pomirenje mladim ljudima. And working with the Sarajevo-based organization Victims and Witnesses of Genocide, she has also been participating in diverse actions in Sarajevo. I ona je omogućila da se obavljaju razne akcije zajedno sa organizacijom protiv genocida u Sarajevu. I will shorten it here. Malo ću vam skratiti ovo. That was last year, like the White Armband has been so present throughout the capital. Prošle godine zaista ova akcija bila jako puno prisutna. And let me skip that one. So, many of you may remember Anita. She has been presenting her memorial here last year.
Prošle godine vi ste sreli neki od vas Anitu, koja je predstavljala isto svoj projekat. So she designed a traveling monument in shape of like an inflatable dome, which is meant to commemorate all the civilian victims. Ona je napravila jedan projekat, dizajnirala u stvari kao jedan napuhanu jednu kupolu kroz koju je žela simbolizirati ove patnje. And for me this is a very interesting instance of mobilizing through art and working towards a memory culture. To je dobar primjer po meni kako se može mobilizirati kroz umjetnost i kulturu. Yeah, so last year on the same day she presented it, no, actually in front of this house over here. To je ona prošle godine prezentirala ovdje, tu kupolu bijelu, napuhanu. And a couple of days later she then was in Rijeka on Dan bijelih traka. Nekoliko dana kasnije išla je u Rijeku, isto tako na manifestaciju Dana bijelih traka. Yeah, I also followed her then to Den Haag on the day when the verdict of Ratko Mladić was spoken. I također ja sam s njom išla onda i u Haag kad je osuđen Mladić. And yeah, this year on 31st of May she's going to be in Belgrade. Ove godine, ovog datuma, ona će biti u Beogradu. Što je? Instituciju spomeni. Da. The same one. Možda svugdje se ne može u Prijedoru. She can be everywhere, but not in Prijedoru. Yeah. Actually, there was a, yeah, for the day of the missing persons, there was an attempt. Može u Kozarcu sad zabilježiti. Ovo je Kozarcu. Stavamo, uvijek može. Ja, Kozarac šikati. Ali to treba u Prijedoru sve raditi, jer je bolje. I čudbi dan u Prijedoru. Pa da, to nisam mislila. Tamo je sjedište. Ali kako je Prijedor, mjesto gdje se to sve dešavalo, treba upoznati ljude drugih nacionalnosti sa ovim bijele trake, da oni znaju, da oni to čuju nekako. Jer oni to ništa, mi pričamo za nas, 50 ovdje to mi čujemo, mi to znamo. Ona ide u putujući spomenik, ide Beograd, ide Rijeka. Ja kažem, to treba u Prijedor, da se čuju imena ubijeni u Prijedor. But I think this is why Belgrade is also very important. Da. Pa znam, ali već je 25 godina, 30, puno je vremena prošlo. Nažalost, tražit će se još i... Treba stalno pritisak vršiti na Prijedor, na grad, gradsku upravu. So put pressure on Prijedor municipality and politicians. I will. Ona će učiniti sve. Hvala. Finally, I would like to turn to another group, which probably many of you know, Zetra from Rotterdam. Throughout the past 10 years, Grupa iz Rotterdama. they've been very active in commemorating not only in Rotterdam but also here. Yeah. Vrlo su aktivni u komemoracijama, ne samo u Rotterdamu, nego i ovdje. And yeah, so they have also been involved in the commemoration program in 2012, and since then, for a couple of years, they have also been marking White Almond Day in Amsterdam and in Rotterdam. Označavaju to već od 2012. i kako u Rotterdamu, tako i u Amsterdamu. So, for instance, they organize talks with survivors and book promotions. Organizuju razgovore sa preživjelima, promoviraju sve te ideje. And I would like to show something more to you, which I find extremely interesting and something very important. Želim nešto pokazati što je vrlo zanimljivo i vrlo važno. And therefore I'd like to shift the focus to the US, where you all know there's so big diaspora groups in St. Louis, Chicago, and so on. Jednostavno je da postoji mnoge grupe u Chicagu i St. Louisu, da malo fokus stavimo na Ameriku. And yeah, in 2015
the House of Representatives in Michigan proclaimed 31st of May as White Almond Day. And likewise, in confirmation, did the mayors of 3 cities in Michigan. So U Michiganu 3 grada su čak odlučila da obilježe ovaj dan bijelih traka na poseban način i određene povelje napravili. So 3 other cities, namely City of Grand Rapids, Michigan and Kenwood, they recognized White Almond Day as public commemoration day. I to su jednostavno zvaničili kao njihov zvanični dan bijelih traka. Yeah, so it's host communities that in this way acknowledge their huge population of genocide survivors. I time su htjele označiti da postoji na neki način empatija prema ovim ljudima koji su došli iz tih prostora gdje se dogodio genocid. A domaćini su odlučili da to i na neki način obilježe. So it indicates a public acknowledgement of their memories. Kao jedno javno priznanje šta se dogodilo i koja su sjećanja. Which does not happen here locally. A što se ne događa lokalno. So, I'm not so sure if we should maybe rather stop here because it already took quite some time. Možda da sad zadržimo se na ovome, dosta je vremena. So I think the most important things have been said and I would just like... Najvažnije stvari sam vam prezentirala, sad ćemo se zaustaviti jer smo već prekoračili vrijeme. Dobro, imamo jedan aplauz za našu... Vrlo je važno što nam je nabrojala ove gradove, jer ipak će se neki glas čuti, ne samo, mislim, vrlo je važno da to bude u prijedlogu, možda će neke druge generacije to doživjeti, možda mi nećemo doživjeti, a uvijek će se raditi na tom, evo dok su ovi tu prisutni, ali je bitno da to bude u Beogradu, u Michiganu, u Rotterdamu, trebalo bi i u Parizu i tako dalje i tako dalje. It's very important that we realize now from this that there are these acknowledgements around the world and that this is not forgotten case and that we keep on spreading this initiative. Ja, jer vrlo je važno, Evropa je tako, ja trebala mnogo prije saznati neke stvari. And Europe is supposed to acknowledge more and put pressure on local authorities. Okay. A mi idemo dalje, pa ću zamoliti gospođu Anu Kvezić da nam se obrati. Dobro. Evo imam problem ko će dalje da snima jer ja se volim snimati. A volim da... A zna, samo malo jedna intervencija. Možda neko ima nešto pitati vezano za njegovu prezentaciju? Pa ako ima prije nego što Ana Pa mogla bi i poslije kad smo već. Pa znaš šta, mislili smo na kraju. I na kraju kako si... Možemo i na kraju. Što Jana će da kaže svoje prije nego što Ana prezentaciju. Kad se gleda namještam ja. Evo ovdje. Ana, izvolite što tu, gdje ćete ovdje sjesti? Malo ću na poviše. Ajde. I ovo je biti važno. Zato što mi je jako drago, odnosno da se pozdravim i da mi je jako drago da sam sa vama, među vama, da prepoznajem ovdje prijatelja u prvih dana koji se nalaze zajedno sa mnom u ovoj inicijativi Srcem do mira. Samo da vidim ko ćete voditi. Evo Jačina, I'm very glad to be here with you and to have a chance to speak to you and also get some feedbacks from you. Drago mi je da sam slušala ovdje istraživanje. A ja ću se obratiti sa vama sa impresijama. I'm happy to hear this word research, but I will address to you by impressions.
Da ipak povežem ovo zadnje što sam čula, znači bijele trake. Bijele trake su se pojavile u selu Lovas, isto pokraj Vukovara. The same white ribbons occurred in one village near Vukovar. Ali niko zato ne mari. Nije se usadilo da neko o tome vodi računa. But there was no any initiative to also refer to that fact. Drugo što hoću da kažem, drago mi je ovdje da sam sa onim osobama koje srcem vide budućnost, a sa suosjećanjem i nezaboravom misle na žrtve. And I'm glad that I see persons here who have empathy for the victims and with full heart they are coming here to express their willingness to help. Vidim da je isti problem, ja sam iz Vukovara, ali evo predstavljena sam ovdje da sam iz Hrvatske. I'm from Vukovar, I'm presented here as coming from Croatia. Ja sam rođena u Francuskoj. I was born in France. Ali sam prihvatila kao najvažnije mjesto Vukovar. Međutim, ja ga se sada odričem. I accepted that to be from Vukovar, but I actually reject Vukovar at this point. U Vukovaru je još uvijek neka militantna situacija. Još nisu završili rat. In Vukovar there is still kind of militant situation, as if the war was not finished. A ja osjećam ja imam jedne sasvim drugčije vibracije i srećem takve ljude u Vukovaru. And I have different vibrations and different experience by meeting people in Vukovar. Naravno, nas ne prate nikakvi mediji. Of course, we are not followed by media. Ja sam doživjela da mediji imaju svoje glumce. Ja sam sada načesto da oni koji govore u medije da su žrtve, ali da su nekako politički predodređene, da uvijek neke teme na isti način plasiraju. I mi smo stalno u nekom sukobu sa sugrađanima, sa životom, da tako kažem. I have a feeling that most of the people who are talking with media or on media, they are actually actors. They are somehow not a real presentation of the real life in Vukovar, and somehow there is always some kind of conflict about the thoughts. Ali napravit ću mali uvod. But I will make introduction. Kako sam ja u toj priči iz Hrvatske? How comes that I'm in that story from Hrvatska? Croatia. Interesantno, doživjela sam onu sudbinu da sam mi smo rekli prognanici, ali u stvari to je izbjeglice, refugees. I have experience of being expelled or being a refugee. I ja sam bila u Zagrebu i naravno nisam htjela, ne slažem se sa mojima iz Vukovara koji su tu žrtvu vukovarsku stalno podižu na neki pijedestal i prave mi neku, ne znam sad se izraziti, neku specijalnu veliku žrtvu i stalno moramo o tome voditi računa. I actually settled after that in Zagreb, and I don't agree totally that my fellow people from Vukovar are constantly raising this Vukovar issue to the certain high level and too much playing the victim, comparing to other. I evo, slučajno sam ostala ovdje da presnimavam i Suda imala prilike da da jedan intervju, ne znam za koga, ali upravo izrazila ono što sam što ja osjećam. And I was just listening by the way I was listening one interview that Suda gave, and she expressed actually the same feelings that I had. Ne znam to ponoviti, nikad ne znam ni svoja, kamoli tuđe rečenice. Difficult to repeat what she said. Ali osjećaj je taj.
Suda je rekla, ja se ne osjećam žrtvom i ne dam svojim neprijateljima i ne znam da me tako tretiraju. Isto ja mislim tako. I don't want to be to have a feeling of victim. I don't allow my enemies to consider me like that, and that's the same feeling I have. Vratit ću se na početak kako smo mi, Suda i ja, na kraju u istoj priči. And I go back to the history and to tell you how we and Suda ended up in the same story. Dolaskom u Zagreb ja sam se odmah prihvatila nevladinih organizacija, volontirala sam na SOS telefonu, pomagala tamo nekoj udruzi koja se bavila sa djecom, Suncokret, i stalno sam nalazila gdje ja treba da sam korisna. Ja ne volim destrukcije, ja ne volim da se to obilježava i slavi i govori kako smo jadni. Finding myself in Zagreb, I joined different initiatives, different projects and NGOs, helping children and helping people, and I just didn't want to present myself always as a victim. I dobili smo tamo na SOS telefonu poziv da neke nevladine organizacije organiziraju neku konferenciju i svi su bili iz mnogih nevladinih organizacija prisutni. Iz samog telefona baš niko se nije javio. Ja hoću. We had an SOS network, telephone network, and there was an announcement from some NGOs that there would be a conference in Zagreb. Nobody actually replied, and I decided to join that conference. Tamo se pojavila Ema iz Samobora, koja je imala ideju, san, da treba pomoći žrtvama Vukovara. One lady, Emma, she said that we should have initiative to help women of Vukovar. I ja sam odmah vidjela, ona je ta koja meni treba. And I realized that she was the one that I needed. Interesantno je njen put, ona je imala interesantne ideje, ona je dobijala neke poruke kroz san. She was a person to get some messages through her dreams. Neko joj je isto rekao da gospodin Ron iz Engleske ima ideju da bi 200 snažnih žena duhom ili ne znam kako iz svijeta mogli da zaustave, da pomognu da taj rat stane. And also she got the idea that a certain man, Ron, could gather 200 women, strong and powerful women from the world, to be able to stop that bloody war. Ja ne znam kako je ta Emma došla u kontakt sa Hazelwoodom, sa Annabelle, sa Vivian, sa ostalima i dobila je poruku da Hazelwood želi primiti 15 djece na mjesec dana. And I really don't know how all these connections happened, but Emma somehow came up with in contact with this group of people who helped Hazelwood. And the first initiative was to take 15 children abroad to England. To Hazelwood. To Devon. Da, Devon. Bilo je interesantno kada je meni rekla, niti je imala novaca, niti je imala osobu ko će voditi tu djecu. She didn't have money, no, she had a person to take these children. Niti je znala, odnosno bila je želja da bude 5 djece iz Vukovara, 5 djece iz Bosne i Hercegovine i 5 djece iz ostalog dijela Hrvatske. There was a wish to take 5 children from Vukovar, 5 from Bosnia, and 5 from the rest of Croatia. Ja sam slučajno došla kod Eme kad je zazvonio telefon iz
Devona iz Hazelwooda. Nije ništa slučajno. I happened to be, Emma, when telephone rang and there was a call from England. I nekako smo se sporazumeli, ja nisam ni malo znala engleski, ali sam naslutila. But somehow I supposed. Da ja pristajem, mogu pristati da ja tu djecu vodim. That I just thought that I could accept to take these children with me. Ali je to bila naučna fantastika. But it was a science fiction at the time. U isto vrijeme ja sam bila angažirana, odnosno godinu dana sam već bila u grupi koja je sa maršalom Rosenbergom svaki tjedan imala radionice jer smo se pripremali sa neposrednom komunikacijom da se sretnemo u Mađarskoj. Grupa iz Beograda i grupa iz... Vrijeme, evo. Još malo. Evo sam da ja prevedem. At the same time I was having different project trying to meet with Marshal Rosenberg to do some non-violent workshops, initiative. Komunikacija, nenasilna. And to do some workshops together. I trebala sam ići u Mađarsku. I was supposed to go to ali je bili datum da nekako približio se da se putuje u Englesku. So both dates are very close. Samo da kažem isto, u međuvremenu je trebalo organizirati ko da putuje i kako. Ali novaca nije. Gdje, u Englesku ili u Mađarsku? Ja sam otišla u Mađarsku. A vi ste u Mađarsku? So she was already in Hungary? Ali prije toga je trebalo da znamo koja djeca. Ja sigurno idem, ali nema novaca. The list of children and still no money. Nekako smo krenuli od toga, evo, srela sam slučajno šerifu na ispraćaju jedne, za mene je bila poznanica iz Sarajeva. So just by chance I met šerifa together with one friend. Da. Ona je odlazila u Ameriku. Šerifa je bila njena prijateljica i ja sam bila neka nova prijateljica. And this woman actually was supposed to go to the United States. Ispraćali smo je u Ameriku. So we were seeing her off to her journey to the States. Šerifa me je zapamtila. So šerifa remembered me. Ema je došla kod mene u hotel i mi smo sad vidjeli koji 5 djece bi išlo iz Vukovara. So Emma came to me to hotel and we determined the list for 5 kids from Vukovar. U tramvaju smo pričali, joj, a kako ćemo do one bosanske djece, iz Bosne i Hercegovine. We were talking in the tram, while riding the tram, how we will get to those Bosnian kids. Bili smo blizu ovog autobusnog kolodvorja, šerifa je slučajno stajala pored mene. Šerifa was just by chance standing next to her. I čula je to, kako imamo problem. I šerifa u Budapest. Ne, to je prije nego što sam ja otišla, ne u Budapest, to je bilo na granici tamo sa Hrvatskom. A to je u Pečuju? Da, u Pečuju. Ali prije toga... So it was actually very close to the border of Croatia. Da. Ali prije toga smo trebali formirati grupe. I iako je bila naučna fantastika da ćemo ići. I gledajte, šerifa je rekla, nema problema, tu je organizacija žena iz Bosne i Hercegovine, ja ću vas povesti. So Sherifa just said, well, I know some group of women from Bosnia and Herzegovina and I will take you. Prvi puta sam upoznala Emsudu. Ona je tada bila predsjednica. She was the president of already established organization.
Da, i until now, yes, now. I bilo je interesantno da je Ema imala svoju priču kako to treba, ta inicijativa Srcem do mira, da bude internacionalna, kako treba doći do rezultata. So Emma was telling how this Heart to Peace organization has to become international, how we need to get to some results. A Emsunda je imala svoju priču.